mafuta. Ni kwamba sisi tunavyoonekana mbinguni, tuonekana ni watu ambao tumeoza. Kichwa ni kigonjwa, moyo ni mgonjwa, kutoka kwenye nyayo za miguu hadi kwenye kichwa. Sisi tumeharibika, tumeoza, yani hatuna uzima ndani yetu. Ndivyo tunavyoonekana katika darubini ya mbinguni. Hakuna namna yoyote ambayo sisi tunavutia. Lakini kitabu pia cha Zaburi 14 fungu la 2 na la 3, lakini pia Warumi 3 fungu la 9 hadi la 18, yenyewe inatuelezea kwamba wote wameoza, hakuna hata huyu atendaye mema au atendaye haki. Wote wameoza, wamekufa. Kwa lugha rahisi ni kwamba tumekufa, tumeharibika. Ndivyo tunavyoonekana sisi tunapokuwa tumetenda dhambi. Lakini Efeso 2 fungu la 1, Biblia inaelezea kwamba watu ambao ni wadhambi wanaonekana ni kama wafu, ni watu ambao wamekufa, wameshaharibika. Ndivyo tunavyoonekana. Sasa hatuwezi kujiokoa wapendwa. Tunaposoma kitabu cha Warumi 2 fungu la 22, Yeremia 2 fungu la 22, Biblia inajaribu kutuonesha sisi kwamba hatuwezi tukajiokoa, hata kama ni kwa sabuni au ni kwa magadi. Kwa nini hatuwezi tukajiokoa? Sikiliza, maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana Mungu. Wapendwa, hakuna namna yoyote sisi ambavyo tunaweza tukajifanya kuwa wasafi, aidha ni kwa sabuni, kwa magadi. Hakuna namna sisi ambayo tunaweza tukaifanya. Hakuna matendo mazuri yote ambayo tunaweza tukayafanya sisi yakatustahilisha mbele za Mungu. Na ndio maana yule mwizi pale msalabani, tunaona kwamba yule jamaa hakuwa anasaidia wahitaji, lakini pia yule mwizi hakuna namna, tunaona kwamba alikuwa anavaa vizuri, alikuwa anafanya nini, lakini tunaona pale alipewa ahadi ya uhakikisho wa kwamba tayari amekwisha kuokolewa. Na tunapoingia katika ule mji mtakatifu, tutakuja kukutana naye huyu aliokolewa, sio tu kwa sababu kwamba alikuwa ametenda mema. Tunaona alikuwa ni mwizi.